बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कभी कभी इंसान की अगर ख़बरें सच साबित हों तो उसको अंदर से खुशी होती है। दो ख़बरें जो कि मैं दे चुका था, दोनों सच साबित हुई, दोनों के प्रूफ आ गए और उसके बाद से शोर मचा पड़ा है। पहली ख़बर तो नेतन्याहू को पड़ने वाली गालियाँ हैं। आपको याद है 2 हफ़्ते पहले मैंने एक टेलीफ़ोन कॉल का ज़िक्र किया था। अभी भी आप मेरा व्लॉग उठाएँ, उसमें से देख लें। दूसरी ख़बर पाकिस्तान में मिलने वाली तेल और गैस है। इस पर मैं अपना आने वाला व्लॉग करने जा रहा हूँ, जिसकी अब हुकूमती सतह पर तस्दीक आ रही है। परसों भी कल से छोड़ के परसों वाले दिन भी एक बुज़ुर्ग ने मुझसे नमाज़ पढ़ने के बाद पूछा, क्या वाक़ई तेल निकल रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि तेल भी है, गैस भी है, लेकिन कहाँ है, कितना फ़ायदा होगा। अब गवर्नमेंट ने इसके दादोशुमार जारी कर दिए। आने वाला व्लॉग उस पर करूँगा, लेकिन अभी नेतन्याहू को पड़ने वाली गालियाँ है। एक्सोस ने ये इस ख़बर को ब्रेक किया और उसने जो है लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन कॉल पर नेतन्याहू को FU किंग, अब इसको आप खुद ही जोड़ लीजिएगा, कहकर कहा कि तुम पागल हो, यू आर क्रेज़ी, और अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। जिस तरह के जराइम वो कर रहा है और जिस तरह के जराइम वो करने जा रहा था, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रोका है, मेरा ख़्याल है ये बड़ी ख़बर है। और मैं इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के अख्तिलाफ़ात का बता चुका हूँ। याद कीजिए मेरी वो रिपोर्ट जो मैंने आपको किया था कि CIA को जो है गुमराह किया मोसाद ने, और मोसाद ने ये कहा था कि ईरान के अंदर सिर्फ 2 दिन की बमबारी से ही पूरी ईरानी रजीम जो है वो तब्दील हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग पहले ही तंग हैं इनसे। कुछ ना हुआ और ईरानी एकदम से इकट्ठे हो गए। ये भी मैंने बताया था कि ये ईरानी एक गोली चलने के बाद आपको इनमें कोई डिवीज़न नज़र नहीं आएगी। आज के दिन तक कोई डिवीज़न नहीं है। इख्तिलाफ़ात होंगे पासदारान इनकलाब के सियासी लोगों से, सियासत वालों के पासदारान इनकलाब से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही मुखलस हैं ईरान के साथ, और दोनों चाहते हैं कि ईरान का दिफा किया जाए और ईरान का न्यूक्लियर जो है ना दिया जाए। नेतन्याहू अब ये जंग बंद नहीं होने देते थे। मैंने इस पर भी कहा था कि नेतन्याहू जब भी मुज़ाकरात का दौर चलता है लेबनान में हमले तेज़ कर देते हैं, और अब उन्होंने जब मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुँचे तो लेबनान पर हमले तेज़ किए। ईरान ने इस पर जो है मुज़ाकरात से इनकार कर दिया और पैगाम रसानी का जो सिलसिला था गोल अब्बास अराग़ची के, वो हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि लेबनान पर जुल्म हो रहा है। बेरूत की तरफ जो है IDF जो है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, उन्होंने पेश कदमी शुरू कर दी थी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बरहम हुए। उन्होंने 45 दिन के लिए सीज़ फायर कर रखा था। इसके बावजूद जंग वहाँ पर जारी थी। एक तरफ से हिजबुल्लाह रॉकेट बरसा रहा था और अपने जो उसके केबल ड्रोन्स थे उनके ज़रिए, फाइबर नेट जो के ज़रिए चलते हैं, उनके ज़रिए जो है वो हमले कर रहा था। और दूसरी तरफ से IDF जो है मुसलसल पेशकदमी कर रहे थे। ऐलानात किए जा रहे थे कि जनूबी लेबनान को खाली किया जाए। मुख्तलिफ़ शहरों पर कब्ज़े की बातें की जा रही थी। किले पर कल मैंने अल-शकीफ़ पर जो है कब्ज़े की भी बात की थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह से भी रब्ता किया और इनसे भी रब्ता किया और सीज़ फायर पर आमादा किया, लेकिन नेतन्याहू को खड़ी खड़ी सुना दी और उनसे कहा कि तुम पागल हो। साथ में जो गाली है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, FU लिख के उसके आगे किंग लिखिए, गाली बन जाती है। वो गाली जो है वो उसने उनको कई एग्जोस के मुताबिक है, ये गाली कही गई। RT ने भी इसको रिपोर्ट किया है और उसने जो है ये एक ऐसी ख़बर है जिसने पूरी दुनिया को खिला कर रख दिया। सारी दुनिया मेरे समेत यही समझती रही कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फ़ाइल से जो हैं खौफज़दा हैं, और एप्स्टीन फ़ाइल आने के बाद वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। उनके जो फाइल्स हैं वो सामने इसलिए नहीं आ रही कि उनसे कहा गया कि आप ईरान पर हमला करो, उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। फ़लाँ बेरी बेरा जो भेज दिया, मिडल ईस्ट के फ़लाँ कंट्री को दबाओ, उसने दबा दिया। फ़लाँ को धमकी लगाओ, धमकी लगा दी। इवन अमान तक को धमकी लगा दी। फंसता चला जा रहा है अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल के अंदर। आपने हमज़ उसके लिए मौत का सामान बनती चली जा रही है, और इसकी वाहिद वजह नेतन्याहू की यहूदी सेहूनी सोच और ग्रेटर इसराइल का प्लान है, जिस पर वो अमल दरामद करना चाहता है। अक्टूबर में उसके इलेक्शंस हैं। नेतन्याहू खुद तो डूबेगा, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ले डूबेगा। अब वो पॉइंट आ गया है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस पर बरहम हैं। इसको आप जिस तरह से मर्ज़ी देखें, लेकिन आने वाले चंद दिनों में मैं आपको एक और बड़ी ख़बर देने वाला हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स की वो वीडियोज़ और वो रिकॉर्डिंग्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता हैं बाहर आएंगी, मंजर आम पर लाई जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप अब इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा।
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپسٹین فائل کے مقابلے میں ایلینز فائلز نکال دی ہیں۔ اس نے کہا سی آئی اے کے پاس ایلینز جو کہ صرف امریکن اور امریکن فوجیوں کے پاس آتے ہیں۔ کل میں نے اس پر بھی ولاگ کیا تھا، خلائی مخلوق جو ہیں سائنسدانوں کو اغوا کرنے لگے، کل چند گھنٹے پہلے ہی لگائی ہے۔ اس میں بھی میں نے سارا بیان کیا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ صرف ایپسٹین فائل کو جو ہے پس پش ڈالنے کے لیے ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پر اب ریپبلکنز کی جانب سے، یعنی اس کی اپنی جماعت کی جانب سے بھی کافی دباؤ ہے، جن کو آنے والا الیکشن جو نومبر دسمبر میں ہونا ہے اس میں ان کو شکست واضح نظر آ رہی ہے، نقصان پہ نقصان ہے، جو انفلیشن ریٹ ہے، جو مہنگائی ہے وہ بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں وہاں بھی زیادہ ہو گئی، حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، نہ ایران میں رجیم چینج ہوئی، نہ وہاں پر ایٹمی مواد جو ہے یورینیم، افزودہ یورینیم جو ہے وہ ابھی تک حاصل ہوا ہے، اور نہ ایران نے جو ہے وہ پسپائی اختیار کی ہے۔ ایران ہر حملے کے جواب میں ایک بڑا حملہ جو ہے کرتا چلا جا رہا ہے، نئے ہتھیار انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ کل میں نے رجب 27 کا بھی ذکر کیا تھا، اور اس سے پہلے میں فتح 1 پر بھی ایک پورا ولاگ کر چکا ہوں جس میں نے ساری چیزوں کو بتایا تھا۔ تو امریکہ کے لیے اس ساری گیم پلان کے اندر جو کہ نیتن یاہو کا بنایا ہوا تھا، شکست ہی شکست ہے۔ اور میں جب بھی کہتا ہوں کہ میں دیوار پہ لکھی نظر آتی ہے، لوگ پوچھتے تھے دیوار پہ لکھی، تو میں آپ سے یہ کہتا تھا یہ شکست ہے۔ اور اسی فرسٹریشن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا تھا، یعنی نیتن یاہو کے ہاتھ کی کٹ پتلی، اسی کو جو ہے اب للکار دیا ہے۔ اب جو ہے اسرائیل جو ہے اس کی وہ طاقت نہیں رہے گی، کیونکہ امریکہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے، امریکہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ میں فٹ بال ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے یہ معاملہ حل ہو اور وہ باعزت واپس آئے، فٹ بال کے میچز کو جو ہے پبلک انجوائے کرے، اور لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امن قائم کر دیا ہے۔ یہ تاثر صرف بنانے کے لیے اور ریپبلکنز کی کھوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے، امریکہ کے سپر پاور ہونے کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے بھاگ رہے ہیں، جس کے لیے ایرانی اس کو للکار رہے ہیں۔ اس جنگ میں ان کو کیونکہ نیتن یاہو نے پھنسایا تھا، اور نیتن یاہو نے ایک اور چال چلی ہوئی ہے، اور وہ لیبنان ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب تک لیبنان میں بمباری اور گولہ باری اور وہاں کے لوگوں کو شہید کیا جاتا رہے گا، ایران مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئے گا۔ جیسے ہی مذاکرات بالکل آخری نہج پر پہنچتے ہیں، وہ لیبنان پر چڑھائی کر دیتا ہے، گولہ باری کرتا ہے، بلڈنگز کو گرا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے مذاکرات تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے اب پھر ہو گئے۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ بیروت پر قبضہ کیا جائے گا آئی ڈی ایف نے، تو مذاکرات کو روک دیا گیا ایرانیوں کی طرف سے، جو پیغام رسانی کا سلسلہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور یوں وہ جنگ جو امریکہ نے مسلط کی تھی ایران پر، لیکن اب اس پر مسلط ہوتی نظر آتی ہے، اس کی فرسٹریشن میں نیتن یاہو کو گالیاں پڑی ہیں۔ آنے والے دنوں میں جوتیاں بھی پڑیں گی، مار بھی پڑے گی، کیونکہ نیتن یاہو جو ہے وہ آپے سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے تو وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن اور بھی بہت ساری طاقتیں ہیں۔ اللہ پاک نے بہت ساری قوموں کو بہت ساری طاقت دے رکھی ہے، اور ان میں سے ایک طاقت جو ہے جذبہ شہادت بھی ہے، جو ایرانیوں کے پاس ہے۔ جس کے پاس یہ جذبہ ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔